lambo Bengkalan ini beda situng rato. Secek le dulu dek ngumpul lagi kegeman. Se Eropa keres. Sampai dek man kaman rato je gelok nyari. Kema-kema di kema kenengah keres. Tetapi sampai godeng aja apok tompok. Tele tak kebuka dek keman-keman se ke leduri. Saking dari leduri dek keman se Eropa keres. Situng bek tong. Rato gila aja nikane patena. Soro makompol sebedena empu Bengkalan keraton bede. Keraton Bengkalan bede saya maksud dia. Serenah bede tor ator kati dia sepate pada mengumpul lagi na empu-empu se Bengkalan. Pada ngumpul lagi pas mator pate gila cek ratong soro kebayaki keres atau abinan. Mereng sekadang dia. Empu gila aja. Pas laju arbuan setero agabaya kemanjias Eropa keres seperti iatoragine dek rato. Lah pada agaboy saya boleh ganteng sampai berengkan aja kapi selotong apa juga oker kapi supaya rato gila kesokan nerema baik kebaya empu segala lah nang situng kenengan bedes anya mah empu kek taji ji nang baba kebanyar ja kebaya empu dia tokang kebaya keres san la pada depa de bekto nah rato saya kesokan akabai apa namanya keres gila empu pada datang dek peseben kapi pada datang dek peseben mari dia rato soro toju bi rato amara toju kapi kemaan anu na kegemana pada nyempe ke kapi bagi kentung bunga rato ya mau lagi ke mana guongguan wah saking dari senengah pas keman hitung sabe nang petek seberok asa aukiran sokar prato. Mare sabe kegemanja empu gila ebri pc dinar seponcinan. Pas itu maju boleh. Itelang padu ungguan. Artinya mau lagu ungguan dia nyaman cocok kena cocok dek kegeman gila. Lasan lamare kapi pas datang saya make taji. Datang je kayak taji dek kasah nyempe dek ratong pas nyongkam pas ngatoraki keman gila dek se rato gila dek ratong beri kekeman be coba salah kekeman aja nek lanceng lo sampai secangkang ben keman aja yang berengkan aja lo auker lakar berkebeke taji lakar kadeng jiang lakar pun sapena lakar ke taji mon akabe jiang kele duri moso orang amar ke apa amar ke mon ke taji ji akabe kade jiang lo lang tengalang mon ke sekap nomor situng nomor 2 kana yang mati bereng aja racun ke mana ke mantik cek sampon cecel ke kak pungkaan aja kak pungkaan gila aja mati apa boleh dek keben tak beda menosak lalu tahu semua cajan kok mesti kebanyakan semate nah aja ya kita aji pas di rato gila aja sangku apa ya mengenak makin nek rato tereng kok rato kebaik keman kadengri ya itu kah langsung keman jiklo sampataki keluar pas laju kayak tadi gila aja pesoe moso rato gila saking diri lo kuat kayak tadi aja to dusa de empu lain berarti keluar kayak tadi aja keluar kuper moleh de kebenyar
tepang kita kayak taji je gila keluar pada empu je pada keton kapi ne serah kayak taji je ya aka ben atau rakyat cang-cang bita pengestong ani pahlo eterema ne serlah ben ratu je pah langsung muang totok lekas cerita dia kena ya totok lekas bitabit beberapa hari aki dari kejadian saya muang ratu je ya pas beda kejadian aneh nang keraton juga beda kejadian aneh je kira apa kena le je kak bungkaan nang keraton aja ya ben apa je kak pi pada elok pada mati pada keton jadi akhirnya ratu gila ngolok saya tukang laku kebun saya bagian keben semeli sengobu keben ben kapina tanya aki arapa mi pas mate arapa mi pas elop pola bibang lo seram pola bibang lo pakanin supaya ratu je gila percaya pongke gila ajiang pada sompa de ratu cek lakar ampon kak dintok dan gula ampon nyeram ben setuju keben katu ampon pakane ratu je car kancir alengki natuk pokoknya nak bingung pas enggak ce abang pernah muang geman atau bekeres buang ngalto de taman sare ce karena sentare sare geman aja cuma ning lo sampai sekelan ce sare bita sare tu betul pas pada situ ngoreng nemu kegeman gila aja kegeman baik-baik kayak taji aja kena nancek lepas dari berengkana nancek ngak tengahnya kebuna kembang ya taman ya jadi aduh kak dinto beda keman nancek kak dinto rato aduh aja dingkek taji cece kala moso pong kebegela kala ya toraki de rato akhirnya ratu gila aja susah arah pesabut susah engkau harus nyatan andi salah singko kilo buka kilo ada demam kemana gila langsung buang ben bungkok sampai ape suan de kayak taji aduh pada remer ya engkau susah wis pate gila etikane kapi pah ngocak de remar ya pate paling nyaman engki kak dinto langkung sae ajunan nikah ni boleh kayak taji pakonde keraton. Oh deh iya, engki nang dalam panjenengan langkong saya asepora. Soalnya panjenengan la salah. Iya, engkau lakar salah, pate. Cecel kala olok kayak taji ya. Tulian ya, engki kak dinto. Yes. Pate gila reng ada motor cuman lambena no pacaran kana dari Bengkalan dah ke Banyar ya lor ngelor buat sabo apa wa akhirnya kayak taji betang de keraton sana de pada keraton ratu gila aja spora nang kok ya kayak taji ya kok spora aging engki gak dinto rato betul gule juga nyok ana spora salah lopo telepon kok cangke taji iya bingkok kerse ikan apole ngiring kesokan lapon pondut jadi kayak taji gila lastarina ratu gila asepora de kayak taji asepora pas kayak taji paringin beri obeng dinar lebih dari cakan jelain Mon cakan jalain beri seponcinan kayak taji beri telopancin kena saking dari bunga ben beri tanah martikan neng kebonyar aduh pokok seneng akhirnya kepereng moso empumpu lain moso moso rakyat Bengkalan ya cek baik kayak taji dia terima moso rato jadi akhirnya banyak orang baik keman kayak taji sampai setia karena keman dari kebonyar yang ki anyamah keman nomor situng aja ya akhirnya make orang teking orang apangkat mon ke andi salah de bebeen je wajib asa seporang tanya kena
Je melanang cek sampai dan badan de orang bebeun. Lo tantok terjadi lebih teki orang bebeun de bi orang atasen. Lah je tahu yang ceritanya sekelumit dia ceritanya kayak taji dari Kobenyar.